hanjang langsung along third CEM Gold Cup Chenglo. Baithal langsung MLA Dr. Mansing Rongpi Pentawar Kasalam Jiapan Long Ekesom. Bukatan CCI Guest House along Block Level Committee MSDP Amai Kangni. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Non Arjikta Birtang Tonpen Kasa Kachapatir Pipen Hanjang Langso Sport Association Akerapen There ni Pine Korapli Anar Lopor Paisia Porpen Hanjang Langso Patua Klamalong Ing Dengetom CEM Gold Cup Football Championship Chenglo Chengche Aprang Karbi Anglong Kachatangklong Lunsepo Monkiri Bay Budho Bay Atumpen Lunsi Parjuponlo Anirlo Porpa Hiniapor Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aluhi Sarpuapan Local cases atum Jambeli Atonpen Kangtum Karnia Sidenglo Apijong School also Maratumpen Kelang Mesen Pen Balloon Od Crisis Patu Aklam Along Damlo Laso Hut Nimso Kirung Kekan Setame Paklang Ponlo Sports Association Honorary Secretary. Honorary General Secretary. Tirika Maipu JC Pathak Pen Kachepempo Mailong Kasa Chunbang Pangkat Steron Pen Chetong Don Aluhi Tumapan Kapachinia Por Enlo Aluhi Sarpo Man Pen Carbing Long Tenos Council CEM Tuliram Rong Hangapan Carbia Choila Pen Poho Pen Arjo Pono Anparta Man Peng Aluhi Carbing Long Tenos Council Chairman Vidya Singh Tokpi Deputy Chairman Kangjang Terang MLA Dr. Numal Mumin EM Longki Timong EM Vidya Singh Rongpi EM Prodip Singnar EM DU Ping Maslai EM Kachirong PP EM Prodip Rongpi EM Surjo Rongpar EM Dorsing Ronghang EM Prodip Difusa Board Chairman Horen Singh Bay 156 Battalion CRPF Mukesh Tigani Lapen State BKP Mahila Morcha Chunbang Adivi Atum Chetongdun Kasa Alama CEM Tuliramong Hang Lapen HSA Alama CP Pathagatum Ariding Pensi Lamaing Turdo Api Karlitang Chandro Singh Terangapan Minute Siapor An Kachikimo Pedopon Lapen Kapatu Aklamalong Sundamsi Kapatu Utum Pen Kapachiniapor Enlo Apor ke mehut Karbing Long Pen Inglong Karlu Abang Pukorsing Terangapan CEM Pen Tangka Suripokep Achek Radangno Pajerlo CEM Pen HSA Patu Aklamapan Tangka Kuti Pokep Pajerlo Pusi Ningje Government scheme 50 crores estimate already process is going on 50 crores 50 crores a scheme Darhang Janglang Solong Dr. Mobin Nilipanang Pulo Pathok Surjurong Par Longgi Tibung Alang Itumnang Pulo Bukajang Subdivision along Mercedes Sports Complex Kibiji Afal Karbielo Autonomous Council Ben Central Government and Proposal Pinang Pulo Lasi Piningkan Siang Longpen Central Government Scheme Hello India Hinpen 50 crores Atang Gadahan Jalang Solong Seng Sonel Opusin Artuman Pachinilo Lapen MLA Pen Labang So Patu Aklamapan Kinang Sodason Anta Chirap Chito Dunji Pusi Ningje Kepatu Kechengarni HSA Hanjang Langso FC Pen Number FC Golagat Atumang Bongsi Patulo Kepatu Kecheng Pen Natnat Aterana Tumta Kepatu Cheating Group Lo Seta Kepatu Apor Kijoda Huts Anki HSA Hanjang Langso FC 2-1 Number FC Golagat Atumapan Goli C Pen HSA Chipa Haipono Lapen Man of the Match HSA Jersey Nong 10 Gagola Hangsing Abangsi Chepalong Pen Kepatu Mesen Pen Kechengarni Pejudla West Karbi Anglong District along Assam Roads Maintenance Fund 2016-17 Aningkana Parman Pen Towar Kikim Kasalam Japan Long A Kesom Lapen Towar Kasalam Tangan Kahenua Dim Along Kasalam Ave Kirui Tua Sai Kedeng Pon
Kedamtang Congress Aya Sorkar along Dr. Mansing Rongpi, MLA Arpukedo Hutta Thang Kaching Thurasai Dengpon Pe. Sita BJP party along Chapa Ogdun Det Penapi, BJP Pen Buthot, Baithalangso constituency pen MLA by election, Kilik Chapahai Tulo. Lapen Alang Lihin Pen Kaching Siasai Lake Towar Kasalam Masai Dengponlo. Lapen Anparta Kasalam Tang Atowar An Sitame, Kasalam Avekirui Tuasai Ta Klemponlo. MLA Dr. Mansing Rongpi Pen Hongkram, Being Hoy, Lapen Karbi Rong Supia Long Towar Kasalam Chia Panta, Long A Somponlo Pusi Birta Long. আমি 3 জায়গাত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ শুভাৰম্ভণিৰ কাৰণে যেটো আসাম ষ্টেট ৰোড ফাণ্ডৰ পৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবণ্টন কৰিছে আৰু লগতে ইয়াত গোটেই ফাইনেন্সিয়েল চেংচনটো আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু PWD মিনিষ্টাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যে তেখেতসকলে আমাৰ ভাবি যে আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল যাতে আমাৰ ৰাস্তাকেইটা জীৰ্ণ অৱস্থা বহুত দিনৰ পৰা মানে ৰিপেয়াৰিং নাই আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে দুইটাটো PMGSY ৰাস্তা আছিলে এটাটো হ'ল মানে এই BKK ৰোডটো কাৰ্বি ৰংচুপি প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ওচৰত এইটো ইয়াতে 20 লাখ টকা এটা আবণ্টন কৰা হৈছে আৰু যিটো এই বিং হয় তাতো মানে সেই যিটো মুগাচঙৰ পৰা অহা ৰাস্তাটো তাও মানে 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল জীৰ্ণ অৱস্থাত আছিলে সেইটো এতিয়া এই মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে তাতে 20 লাখ টকা আবণ্টন কৰিলে আৰু সংগ্ৰামৰ কাৰণে এইটো প্ৰায় 40 লাখ টকা মানে এইটো আবণ্টন কৰিলে যেটো কামটো কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকো মানে টাইমৰ মতে ইয়াতে প্লেন এষ্টিমেট এইবিলাক ছাবমিট কৰিব পাৰিছে কামটো এতিয়া এই যিটো অলপ সময়হে আছে ইয়াৰ পিছতো বৰষুণ আৰম্ভ কৰিব এই শুকান দিনত এইটো কিছুমান মানে এই কামটো ইয়াতে শেষ কৰিব পাৰিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে মানে ইয়াতকৈ বেছি পাম এতিয়াতো মানে আৰম্ভণিতে ইমান হৈছে আমি বেলেগ কাৰ্যকালত মানে ইমানটো কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইবাৰ আমি মানে এই আৰম্ভণিতে প্ৰথম বছৰতে ইমান কৰিব পাইছোঁ আৰু অহা কেইটা দিনো মানে প্ৰায় 7 কোটি টকামান তেনেকৈ বহুত জাগাত আমি এইবিলাক কামটো আৰম্ভ কৰোঁ Block level committee amai MSDP aputhak Bukajan CCI guest house along si There ni phaing koira PR ni mai padopon Block level committee amay along Mai kacheri pon Karbing Long Termas Council EM Prodip Rongpi kachetong don aluhi tumapan kapachinia por Bogojan BDO JE Changsan aluhi kachetong don MLA Dr. Numal Momin EM Longki Timong MSc Jagat Singh Ingti VDC Chairman Philip Teron VDC Chairman Poran Bhangra JE Hemson Terang Pen Kete Gedinga Tum Chetong Donsi Mai Long Chingwai Chingsai Ponsi Mesening Samjin Pen Pachun Pon Westcar Benglong hawar along There ni phaing koira pho arni tomon ar wejang pik pusi kat news apherangke paithalang so pen birtanang pale There ni phaing koira pho arni Westcar Benglong baithalang so along arwe ke jang tomon ke the pigla pen sining kakhurung ahir ke tan pigajok arwe setame pinang an thelo malom sobet baithalang so petrol pump pen danglok ong dunga dimalong langbung side lo pusi birtalong Berita bang kelapon sekang ton iglo lang ibam hakat news channel domi thakme kurwang tu